नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को सर्वप्रथमे इंग्राजी नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानू आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन यही मकर संक्रांति परठारु एक मोड़ नेबापाई जाउअछि। कारण ग्रह मानकर गोचर रे एपरि एक परिवर्तन होउछि जहा आपण को सफलता आड़ को टाणी नेबापाई जाउछि। आपण को अनेक गुड़िए क्षेत्र रे सफलता मिलिबापाई जाउछि। आपणकर अनेक इच्छा आकांक्षा पूरण हेबापाई जाउछि। कारण ग्रह मानकर स्थिति आपणकर कुंडली रे मजबूत हेबाकू जाउछि। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर सप्तम भाव में प्रवेश करिवे। अन्य प्रमुख ग्रह माने मध्य आपणकर सप्तम भाव में प्रवेश करिवे जहा फल रे आपणको अनेक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबा पई जाउछि। तो बंधु माने आपणको एही मकर संक्रांति परे केउ सब क्षेत्र रे आपण माननकु सफलता मिलिबा पई जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रही से विषय जानिबा पई आपण भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करबा आज रही कार्यक्रमटी को जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राश्याधिपति हेउचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या लागी रहितिला। आपणकर जॉइंट पेन बैक पेन भली समस्या देखा देउथिला। आपणकर पेट रे जंत्रणा अनुभव करुथुले। आपणकर इंडाइजेशन भली समस्या देखा देउथिला। किंतु एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबा को पाइबे। पूर्वरु आपणकर जेउ सब स्वास्थ्यगत समस्या रहितिला से सब दूर होई जिवो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा हेबा जदि विद्यार्थी माने एही मकर संक्रांति परठारु निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करने को जाउछंती। कारण आपणकर पंचम भाव अर्थात शिक्षा भावर अधिपति मंगल आपणकर षष्ठ भाव रे पूर्वरु गोचर करुथिले। तेबे कुंडली रे षष्ठ भावटी एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तेबे पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ारे मन आदौ लागु नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे अनेक बाधा विघ्न सृष्टि हेउथिला। आपणको आपणकर परिश्रम अनुसार परीक्षा रे सफलता प्राप्ति होई पारु नथिला। किंतु एही मकर संक्रांति परे आपण देखिबे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे एक पॉजिटिव चेंजेस आसीबो। आपणकर पाठ पढ़ारे मन लागिबो। आपणकर एकाग्रता बढ़िबो। एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि बा प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रहिछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे कृतकार्य हेबे। कारण सूर्य आपणकर सप्तम भावरे रही आपणकर प्रथम भाव को देखिबे। तेबे आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो एवं आपण निश्चिंत भावरे आपणकर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे। आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि बड़ स्टेप नहीं पारंती। एही मकर संक्रांति परे जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करूचंती किंबा एडमिशन करूचंती तेबे आपणक पई ताहा बहुत भल रहिबो। तो आपणकर प्रेम जीवनर कथा हेबा जदि पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे अनेक मिस अंडरस्टैंडिंग बा अनेक मिस कम्युनिकेशन हेउथिला। छोट छोट कथा को नहीं आपणक मध्यरे कली झगड़ा जुक्ति तर्क वाद विवाद चालुथिला। आपण परस्परक मध्यरे भूल बाहर करुथुले। किंतु एही मकर संक्रांति को आपण देखिबे तेबे धीरे धीरे आपणक मध्यरे सब किछि ठीक होई जिवो। तेबे पूर्वरु आपणक मध्यरे जहाँ भी किछि डिस्टर्बांस थिला से सबुर समाधान होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो।
ବୁଝାବଣା ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଟିକେ କମ୍ ଜୋର ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେପରି ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ ବା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ କାମ ରହିଛି, ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବା କିଛି ଡିଜାୟାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନୁସରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ଆଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେବ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କିଛି ଏପରି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ପୋଲାଇଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ପଦ ସୁକୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।